नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये वीडियो माध्यम आपणकर लाइफ रे कौन कौन सब गोटे बड़ परिवर्तन आसूची मु ये वीडियो रे सेटा मु कहिबी। आपण आरंभ शेष पर्यंत देखिया ट्राई करेंगे। आपण आरंभ शेष पर्यंत देखिले गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे देखिए शेष में आपड़ जानीपारे आपण जीवन में केते बड़ परिवर्तन आसूची। मु आज वीडियोटी आरंभ करुच्ची से प्रभु ईश्वरंकर कृपा से प्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद से एंजेल्स मानकर ब्लेसिंग जहाँ अच्छी कार्ड माध्यम जहाँ बाहरुची मु से ही कहिबी। सेटा हुए तो आपणकर लाइफ रे आपणकर जीवन रे केबे हुए तो कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। जदि भी सेमती किसी समस्या देखा देउथा मते कांटेक्ट करेंगे। मोर कांटेक्ट नंबर देइछि, मोर पर्सनल नंबर देइछि, स्क्रीन में चली डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी मते आपण मेसेज करि परिबे, कांटेक्ट करि परिबे आउ कॉल भी करि परिबे। किछि प्रॉब्लम नाही, तार रेमेडीज मु देबी आ कंप्लीटली भाव में आउ पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी आपण कौन कौन समस्या से बड़ समस्या केमि मुक्त हेबे। आपण जीवन में गोटे विराट परिवर्तन केमि आसीबो, आपण जीवन दीर्घायु हबो, सुखमय हबो, शांतिमय हबो, पूरा जानी पारिबे केमि गोटे सूक्ष्म जीवन यापन गोटे सुंदर जीवन यापन करेंगे। आपण परिवार को लेकिन हो कि आपण लाइफ पार्टनर को लेकिन हो कि आपणकर कौन सी माली मकदमा हो कि थाना फांडी कोर्ट कचहरी जदि जड़ित होते से भाया केस रू आप बाहरी पार थे मु तार रेमेडीज कहबी केमी धीरे धीरे आपण कौन करेंगे मुक्त हे। देखो फास्ट कहबी जदियो आपणकर किंबा आपण परिवार हो कि पार्टनर हो जदि तांकर राशि होता है मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, पिछा राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि ताहले बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। मु देखंतु आज आपण लाइफ रो पार्टनर आपण लाइफ रो तीनटा स्टेजेस अच्छी। तीनटा आदि मु फूल रखी गोटे है पद्म फूल, गोटे है स्थल पद्म फूल, गोटे है गोलाप फूल। आपण मैंने जानती गोलाप फूलर काम कौन आउ से गोलाप फूल जो रेड रोज आ गोटे स्थल पद्म आपण जानती बहुत रेयर जगह स्थल पद्म हुए आउ बहुत सुंदर से फूल आ से माने जिते से माने स्थल पद्म हुए जिते फुटे से पूरा धड़ा होके आसे पूरा जिते से मौली जाए पूरा पिंक हो जाए। आउ आपण मैंने जानती पद्म फूल आ तार सब कम कौन सब रही था मु तीनोटी फूल को लेकिन ये जो आम भिडियोटी बनाऊे फास्ट कथा है कौन गोटे गोलाप फूल कथा आम कह रेड रोज कथा कह देख जिते बड़े रेड रोज कथा आम कह सी कौन आसे ना आप पार्टनर कथा आसब भल पाइबा कथा आसब जिते बड़े आपण पार्टनर सहित गोटे सुंदर जीवन यापन बिताऊँ गोटे बहुत भल टाइम इन्वेस्टमेंट करुँच परस्पर को बहुत भल पाँच परस्पर को बहुत जानती विभिन्न प्रकार प्लान करमती आपण गोटे जीवन शेष निश्वास पर्यटन रे पादरे पाद मिसई हाथ हाथ मिसई कांधरे कांध मिसई मन को मन मिसई जीवन शेष निश्वास पर्यटन केमिति अतिबाहित करने प्लान कर चलती बट से प्लान आपणकर सक्सेसफुल हो पारु नाही। आउ सबुबले आपण पार्टनर आपण ठारू कौन करुँच दूरे दूरे जाऊँच आपण को इग्नोर करुँच आपण को असम्मान करुँच आपण को अवहेला करुँच आपण को अणदेखा करुँच जोटा कि आपन को ये सब जिन देखिले आपन बहुत विरक्त लगुच इरिटेट लगुच आउ माने कष्ट लगुच। आउ देखो जिते बड़े ये सब देखा दूँ आप दैनंदिन जीवन में आपन को ना बहुत फ्रस्ट्रेशन लगुच बहुत दुख लगुच आ सब ट्राए करुँचंती यही सब माने जिते समस्या आसूची ये जो विराट समस्या आप पार्टनर को लेकिन आपन सब विपद में पकाउछंती आपन सब कौन करुँचंती गोटे आपन को असम्मान करुँच जोटा कि आपन मिछ कहते आप सहित प्रतारणा कर सहित छलना करुँच आपन से देखिले आड़े हो पलाउं कि कहूना
ଆପଣ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆଉ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା, ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅପସନ୍ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ। ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଜଣେ ଯେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚାକର, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଭଲ ମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଆଡ଼େ ମଉଳି ଗଲାଣି, ସେ ଭଲ ପାଇବା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସବୁ ପାର୍ଟନର ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଦେଇକି ଆଉ କାହା ସହିତ ଯାଇକି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଡିଲେ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାରକାର ସାରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁନି, ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ରହୁନି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରାଯିବ, ସବୁକିଛି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସିଏ ଯାହା ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ ଖାଲି ଫଟକିଣା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି ତାଙ୍କର ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିବେ, କାହିଁକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲେ, ସେ କେବେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବେ, କେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ରିମୁଭ୍ ହେବ, ତା'ର ମୁଁ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧମୟ ହେବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲର କାହାଣୀ ଗଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ କନେକ୍ଟ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ସ୍ଥଳପଦ୍ମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳପଦ୍ମର କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ସେଥିରେ ରଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଉ, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହେଉ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହେଉ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନହାନି ହେଉଛି, ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଛି, ଧନହାନି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ଜିତିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଚପଲ ବରଂ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ, କେମିତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟିଏ କୌଣସି କେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ତା ଦେହରେ କେମିତି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଆସିବେ, କେମିତି ଜିତିକି ଆସିବେ, ତା'ର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
देखो जदि भी आपणकर होता है मेष राशि हो, वृष राशि हो, मिथुन राशि हो, कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, बिछा राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि होता है ये व्यक्ति विशेष मानकर जहाँ जहाँ सब समस्या अच्छी क्या नहीं कि आपणकर से जो माली मकदमारे हो, थाना फांडी कोर्ट कचेरी हो कि घर बाड़ी किणिया घर बाड़ी करने चाहूँगी कि आपणकर घर बाड़ी डिस्प्यूट होकर पड़ोसी आपन घर करई दौना हाँ आउ गोटे आपण है कौन देखिए बार बार कि आपड़ चाहूँगी कौन से एक जगह किणापी से जगह किणला बेलू आप विभिन्न प्रकार ठकामी पड़ुंट आपड़ किए पैसा नहीं आज दौना आप बार बार मिछ कही चली आ सहित प्रतारणा कर चलती सब बाबद में मोर पर्सनाल रीडिंग मध्यम तार बाट आपको कहबी कि आप धार कर्ज नहीं पैसा देवार ना गंध ना आप पैसा कथा कहले सी नुचुंट टंका कथा कहले सी दूरे जाऊँच आपको देखिले गाड़ी गुलज कर पैसा नहीं आप निंदित होती आउ जहाँ गोटे हेले गोटे समस्या भितर आप गति करुँच से कथा को लेकिन बहुत चिंतामग्न अच्छा आप जहाँ होना कहीं जहाँ आप प्रपोजाल दौरान जी आप पैसा नहीं जहाँ 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 सब प्रपोजाल दौरान सी केवे से प्रपोजाल सहित केवे एग्री हो पार ना आउ धीरे धीरे आपण कौन कर से जहाँ जहाँ सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपणकर सॉरी जहाँ जहाँ आपणकर लॉस हो चली जहाँ जहाँ आपणकर विभिन्न प्रकार घटना आप दैनंदिन जीवन में घटुची देखिए गोटे गोटे घर बाड़ी केस हो कि आम घर करने को चाहूँगी देखिए किसी लोक अच्छा घर करई दौना आपड़ घर करने चाहिए भी सी आप झगड़ा करना किंतु आप करना हाँ एमती बागर सिस्टम माने से कर गुणी गारेडी कर ब्लैक मैजिक कर आप चाहूँगी उन्नति करने उन्नति करना बड़ कष्ट हो जाऊँगी आउ दिखे धीरे धीरे देखिए आपणकर जगार सका उठला बेलू विभिन्न प्रकार हाड़ पड़ी कि आपणकर मला साप पड़ी कि आपणकर अलिया आवर्जना पड़ी कि गोटे नड़िया खंड पड़ी कि कदली चोपा पड़ी कि आपणकर भोगराग होगी आपणक सामने थुआ कि आपणकर हांडी माठिया भंगा हांडी माठिया आणिक आप दुआर मुँह रखिदे ये सब जिन आप देखा पाँच आप घर सामने आर सब विकल बाट कौन आर रेमेडीज कौन आर सब केमी कौन हो पार मुझे डिटेल और विस्तीर्ण भाव में मोर पर्सनालीटी मध्यम कहबी जदि आप मत कंटाक्ट करती ठीक अच्छे देखते आमर जो यहाँ वाला स्थल पद्मर कहानी आ स्थल पद्मर फूल आम यह सब रखिले आउ गोटे है कौन आमर पद्म फूल आम जो पद्म फूलटी आम रखीचे से पद्म फूल आम मैंने जानीचे आउ पद्म फूल माने माँ लक्ष्मीकर बहुत प्रिय आ बहुत फेवराइट आउ माँ आम जाने प्रत्येक गुरुवार हो कि जेकोसी माँ को सरस्वती हो कि माँ काली हो लक्ष्मी हो जी आम पद्म फूल दौचे माँ दुर्गा को हो जी पद्म फूल आम नहीं चढ़ाऊे कि पद्म फूल दौचे आमर निश्चित भाव में आमर गोटे जहाँ प्रोब्लेम अच्छी तार खंडन हम जहाँ आमर असुविधा अच्छी धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे सी कौन हम से प्रोब्लेम हम कौन सब प्रोब्लेम से ना आपणकर फाइनेंशियल प्रोब्लेम देखिए आपणकर फाइनेंशियल प्रोब्लेम केमती धीरे धीरे स्ट्रंग होगा जीव देखो फास्ट कहबी जो माँ लक्ष्मी को आम गोटे पद्म फूल चढ़ाऊे धला पद्म हो कि नाली पद्म हो कि पिंक कलर पद्म हो देखिए आम गोटे मनरे गोटे चिंता करिकी आम गोटे मनरे गोटे आशा करिकी आम गोटे विशेष इच्छा शक्ति जो आमर प्रार्थना अच्छी माँ को आम जनइबा धीरे धीरे देखिए आपंकर जो फाइनेंशियल प्रोब्लेम आर्थिक समस्या देखा दूसरी से आर्थिक समस्या भितर आपड़ केमी धीरे धीरे मुक्त हो देखु जिते बड़े आप कौन से एक कार्य करने जाऊँगी आप सब देखिए विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल प्रोब्लेम आप गति करुँच धीरे धीरे आप जहाँ चाहूँगी हो पारना आपणकर कौन सी कम किसी फाइनालाइज हो पारना आप चाहूँगी आगू जावाई आप जापारना आप चाहूँगी गोटे घरटे करने आप चाहूँगी गोटे सुनाटे किणापी किपारना आप चाहूँगी गोटे क्या साहय पैसा आकार करना आप चाहिए गोटे रोग बेमार अच्छी स्वास्थ्यगत समस्या अच्छी आप चाहिए से स्वास्थ्यगत समस्या किसी पैसा पतर खर्च कर रोग मुक्त हे किंतु हो पारना कौन हो पारना ना आपण पाखे पैसाटी ही ना आप टंका भी ना जहाँ कले आप यथेष्ट रोजगार कर बहुत पैसा रोजगार कर अंटू नहीं कहीं कौन असुविधा है तार काम एक्चुअली
ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମକୁ ମାନେ ନ ଅଣ୍ଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଅଣ୍ଟୁନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେତେ ଆଣିଲେ ବି ସେତେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ଖାଲ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଖାଲରେ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କଥାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କ୍ୟାରିଅର କଥା ହେଉ, ମୁଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି ମୁକ୍ତ ହେବେ, କେମିତି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା ଏ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ନା ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ମୋତେ କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ବାକି ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ କିଏ କେଉଁଠି ରହିଲେ ସେଇଟା ମତଲବ ନୁହଁ, ଆମର କାମ ହେଲେ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଥା କହୁଛେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ଆମର ଯାହା ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଯାହାଠୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣିଛେ, କର୍ଜ କରିଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ସୁଝିବା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଓଲଟି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିବା, ସେଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ପଇସା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଛି ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜୁଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜୁଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହିସାବ ଟିକାସ ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଜେନୁଇନଲି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ହିଂସା, ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ମମତା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ତ ଯେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଲୋକ ଦେଲେ ବି, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି, ଆମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନା। ଆମେ ତ ଅବଶ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନା, କାହିଁକି କରିବାନି? ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ରିସ୍କ ନେବା କି ଜଣକୁ ଆମେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଠୁଳ କରିଦେବା, ସେଇଆ ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ, ନିଜର ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆଉ ଯେତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଆଉ ତା'ର ସବୁ ସମାଧାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେମେଡ଼ିଜ୍ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।